بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर कुछ लोग तो उनमें से इस किताब पर ईमान लाए और कुछ लोगों ने इससे इनकार किया और उसकी सजा के लिए जहन्नम की दहकती हुई आग काफी है। याद रहे कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें जरूर अनकरीब जहन्नम की आग में झोंक देंगे और जब उनकी खालें जलकर गल जाएंगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदल कर पैदा कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह अजाब का मजा चखें। बेशक खुदा हर चीज पर गालिब और हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम किए हम उनको अनकरीब ही बहिश्त के ऐसे ऐसे हरे भरे बागों में जा पहुंचाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और उनमें हमेशा अबदुल आबाद तक रहेंगे। वहाँ सिर्फ उनकी साफ सुथरी बीवियां होंगी और हम उन्हें घनी घनी छांव में ले जाकर रखेंगे। ऐ ईमानदारों, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि लोगों की अमानतें अमानत रखने वालों के हवाले कर दो और जब लोगों के बाहमी झगड़ों का फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला करो। खुदा तुमको इसकी क्या ही अच्छी नसीहत करता है। इसमें तो शक नहीं कि खुदा सबकी सुनता और सब कुछ देखता है। ऐ ईमानदारों, खुदा की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो तुम में से साहिबान हुकूमत हों उनकी इताअत करो। और अगर तुम किसी बात में झगड़ा करो बस अगर तुम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो इस अम्र में खुदा और रसूल की तरफ रुजू करो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है और अंजाम की राह से बहुत अच्छा है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों की हालत पर नजर नहीं की जो ये ख्याली पुलाव पकाते हैं कि जो किताब तुझ पर नाजिल की गई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गईं सब पर ईमान लाए हैं
اور دلی تمنا یہ ہے کہ سرکشوں کو اپنا حاکم بنائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی بات نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کے بہت دور لے جائے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ تم سے کس طرح منہ پھیر لیتے ہیں، پھر جب ان پر ان کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کیوں کر تمہارے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مطلب تو نیکی اور میل ملاپ کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ خدا ہی ان کے دل کی حالت کو خوب جانتا ہے، بس تم ان سے درگزر کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے ان کے دل میں اثر کرنے والی برمحل بات کہو، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ خدا کے حکم سے لوگ اس کی اطاعت کریں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بھی ان کی مغفرت چاہتے تو بے شک وہ لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے تا وقتی کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنا حاکم نہ بنائیں، پھر یہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہو بلکہ خوشی خوشی اس کو بھی مان لیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔